أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین. آ گیا حکم اللہ دا سو او شتابی نہ منگو، یعنی دین اسلام نے ضرور غالب ہو جانا ہے تے بے ایماناں نے ضرور مار کھانی ہے. شتابی کیوں کر دے ہو؟ او بے عیب تے اچا ہے اس تو جس نو برابر کر دینے. اتاردا ہے روح نو فرشتے دے راہیں حکم دے کے اپنے ارادے نال جس اتے چاہے اپنے بندیاں وچوں، اور ڈراؤ جو کوئی لائق پوجا دے نہیں میرے بعد، سو بچو میں تھوں. بنائے آسمان تے زمین تدبیر نال، اچا ہے اس تو جس نو شریک کر دینے. بنایا سو آدمی نطفے دا، پھر تدوں ہی وہ جھگڑا دا ہے ظاہر. تے چوکھٹ پیدا کیتے سو تساں لئی انہاں وچ نگے تے کئی فائدے، تے انہاں ہی وچوں کھاندے ہو دودھ تے گوشت. تے تساں لئی انہاں وچ جمال ہے جد چار کے لیاوندے ہو تے جد چارن لئی لے جاندے ہو. تے چکدے نے ہو بھار تواڈے اس شہر تک جو پہنچنا نہیں سجے اوتھے پر جانا توڑ کے. رب تواڈا ضرور ہی نہایت رحم والا ہے مہربان. تے پیدا کیتے گھوڑے تے کھچراں تے کھوتے تاں چڑھو انہاں اُتے تے او تواڈی زندگی دی رونق بنن. تے پیدا کردا ہے بہت ساریاں چیزاں جو تسی نہیں جانتے. تے اللہ اُتے پہنچدا ہے دسنا سیدھا راہ. تے راہ کوئی انہاں وچوں ہے ڈنگا وی، تے جے کدے چاہندا تاں راہ پاندا تانوں ساریاں نوں. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ओही जिन्हों तारिया आसमानों पानी तुसां लई उस विचों पीण दे काम आउंदा है ते उसे तो दरख्त ने जिस विच चारदे हो जानवर अपने उगांदा है तुसां लई उस नाल खेती ते जैतून ते खजूरां ते अंगूर ते हर जिन्स दे मेवे इस विच जरूर ही पता है वास्ते लोकां दे जेड़े फिक्र करदे ने ते कम लगाई तुहाडे लई रात ते दिन ते सूरज ते चन्न ते तारे भी कम लगे होए ने ओदे हुक्म नाल इस विच जरूर ही पते ने वास्ते लोकां दे जेड़े अकल करदे ने ते जो पैदा कीता सू तुसां लई जमीन विच चीज़ां रंग बरंगी इस विच भी जरूर है पता वास्ते लोकां दे जेड़े सोचदे ने ते ओह है जिन्हें कम लगाया समुंदर नूं तां खाओ उस विचों गोश्त तरोताज़ा ते चीज़ां निकालो उस विचों जीनत दियां जिसनूं पहनदे हो ते वेखना है बेड़ियां चीरदियां जांदियां ने राह उस विच नाले तां जो ढूंढो उस दे फजल विचों रोजी नाले तां जो तुसी कदर जानो ते गढ़ दिते जमीन विच पहाड़ तां हिले ना नाल तुहाडे ते नहरां ते राह कुदरती तां तुसी हदायत पाओ ते रखे पते ते तारियां दी सीध नाल लोक राह लभदे ने भला फिर जेड़ा पैदा करदा है ओदे जिहा है जेड़ा ना पैदा करे फिर क्यों मत नहीं लैंदे हो ते जे गिनन लगो नेमत अल्लाह दी गिन ना सको ओनू अल्लाह जरूर ही बख्शनार मेहरबान है ते अल्लाह जानदा जो छुपांदे हो ते जो जाहिर करदे हो ते जिन्हां नूं सददे ने लोग सवा अल्लाह दे ओ कुछ पैदा नहीं करदे ते आप पैदा कीते जांदे ने मुर्दे ने ना कि जिउंदे ते नहीं जानदे दोबारा कद उठाए जाणगे إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة
تذكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون معبود تہاڈا اکو معبود ہے سو جڑے نہیں مانتے آخرت نو دل انہاں دے قبول ہی نہیں کردے تے او ضرور غرور کردے نے کچھ شک نہیں اللہ ضرور جاندا جو چھپاندے نے کرتوت تے جو ظاہر کردے نے اونوں ضرور نہیں پاؤندے غرور کرن والے تے جد آکھیے انہاں نو کی ہے جو اتاریا رب تواڈے نے آخدے نے کہانیاں نے پہلے آندیاں ایسے ہی آخدے نے تاں چکن بھار اپنے پورے دن قیامت دے تے انہاں دے بھاراں وچوں بھی جنہاں دا راہ ماردے رہے نے بے علمی دے تران سن لو کیا برا بھار ہے جو چکدے نے قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون
كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دا کھیڈ چکے نے جڑے پہلے سنے نہ تو پھر پہنچیا اللہ انہاں دے مکر دی عمارت اتے نیاں والوں دی پھر ڈگ پیا انہاں اتے چھت انہاں دے اتلے والوں کہ آیا انہاں نو عذاب جدوں خبر نہیں سن رکھدے پھر دن قیامت دے خوار کرے گا انہاں نو تے فرمائے گا دسو کتھے نے او شریک میرے جنہاں دے راہ وچ مسلماناں نال لڑدے ہوندے ساو آکھن گے جنہاں نو ملیا سی علم دنیا وچ پنڈی اج دے دن تے بریائی ضرور بےایماناں اُتے ہے ہاں جنہاں نو فوت کردے نے فرشتے ظلم کردیاں نو اپنی جاناں اُتے تے لے ملے فرما برداری تے آکھیا نہیں سا اسی کردے کچھ برا کام جواب ملے گا نہیں کیوں نہیں اللہ ضرور جاندا جو تسی کردے ساو سو وڑ جاؤ دوزخ دے دروازیاں وچ سدا رہن والے اوتھے سو ضرور کیا برا ہے ٹکانا غرور کرن والیاں دا تے آکھیا گیا بچن والیاں نو کی ہے جو اتاریا رب تواڈے نے آکھیو نے بھلائی جنہاں نیکی کیتی اس دنیا وچ انہاں لئی نیکی ہے تے گھر آخرت دا ضرور چنگا ہے تے ضرور واہ واہ ہے گھر بچن والیاں دا بہشت نے رہنے دے وڑن گے انہاں وچ وگدیاں نے ہیٹھ انہاں دی نہراں انہاں لئی اوتھے جو چاہن گے اسی طرح بدلہ دیندا اللہ بچن والیاں نو جنہاں نو فوت کردے نے فرشتے پاک رہندیاں نو آکھدے نے تسی سلامت رہو چل وڑو بہشت وچ بدلے اس دے تسی کردے سو حبیب نہیں اڈیکدے نے پر اے آن انہاں کول فرشتے یا آوے حکم رب تیرے دا اسی طرح کر گئے نے جڑے پہلے سنے انہاں دے تے نہیں ظلم کیتا انہاں اُتے اللہ نے پر اپنے ہی اُتے خود ظلم کردے رہے سن پھر پہنچیا انہاں نو ببال اپنے کیتے دیاں برائیاں دا تے گھیر لیا انہاں نو اس چیز دی سزا نے جادو ٹھٹھا کردے ہوندے سن وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਹਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਅਸਾਂ ਹਰ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਭਾਈ ਪੂਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ ਝੂਠੇ ਬਾਬੂਤ ਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਬੈਠੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਸੋ ਫਿਰੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀਕਰ ਹੋਇਆ ਔੜਕ ਚੁਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐ ਹਬੀਬ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਰਸ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਭੁਲਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਥੀ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਨਾ ਉਠਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਏਗਾ ਏ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਐਉਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਠੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਫਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل
والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون آیت سجدہ تے جنہ وطن چھڈیا اللہ دے راہ وچ پیچھے اس دے جو ظلم اٹھائے نے ضرور ٹکانا دیاں گے اسی انہاں نوں دنیا وچ سونا تے ضرور ثواب آخرت دا بہت ودھیرا ہے جے کدے ہوندے جان دے جنہ صبر کیتا تے جڑے اپنے ربی اُتے بھروسہ کردے نے اے حبیب اساں تیرے تو پہلے بھی انسان ہی پیغمبر بھیجے سن اسی انہاں ول حکم بھیجنے ساں سو پوچھ لو یاد رکھن والیاں نوں جے تسی لوگ نہیں جاندے ہو بھیجے نال نشانیاں تے کتاباں دے تے اتاری ہون اساں تیرے ول اے نصیحت تاں بیان کرے لوکاں اگے جو اتریا انہاں لئی تے تاں او خود بھی فکر کرن کیوں پھر ڈر لا چھڈیا ہے جنہ کھیڈے نے برے دا جو تساوے اللہ انہاں نوں زمین وچ یا آوے انہاں نوں عذاب جدروں جاندے بھی نہ ہون یا پکڑے انہاں نوں تردیاں یا پھردیاں نوں پھر نہیں او اس نوں عاجز کرن جوگے یا پکڑے انہاں نوں پیچھے ڈرانے دے تو رب تہاڈا ضرور ہی نہایت رحم والا ہے مہربان بھلا تے نہیں ڈٹھی نے جو پیدا کیتی اللہ نے ہر چیز چکدے نے پرچھاویں او دے سجیوں تے کھبیوں سجدہ کردے نے اللہ نوں تے او سارے دے سارے عاجزی کردے نے تے اللہ ہی نوں سجدہ کردا ہے جو آسماناں وچ تے جو زمین وچ جاندار تے فرشتے تے او ہرگز غرور نہیں کردے ڈردے نے رب اپنے تو اتوں اپنے تے کردے نے جو حکم ہوندا نے وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم
ते आख्या अल्लाह ने ना पकड़ो दो माबूद, माबूद निरा ओ है इक्को, सो मैं तो ही डरो। ते उसे ही दा है जो कुछ आसमानां ते जमीन विच, ते दीन उसे ही दा चल रहा है कायनात विच। क्यों फिर अल्लाह दे सिवा होरी तो भी डरदे हो? ते जो तुसां कोल कोई नेमत सो अल्लाह वल्लों है। फिर जद पहुंचे तुहानू दुख तां उसे ही अगे कुरलांदे हो। फिर जद दूर कर दित्तो सू दुख तुसां तो तदों ही एक टोला तुसां विचों अपने रब नाल दूजियां नू शरीक करन लग पिया। तां नाशुक्री करन उस दी जो दित्ता असां उन्हां नू, सो खा हंडा लो फिर अगों जान लोगे। ते ठहरांदे ने वास्ते ओदे जिसनू नहीं जानदे एक हिस्सा उस विचों जो दित्ता असां उन्हां नू। तो अल्लाह दी जरूर तुसीं पुछे जाओगे उस तो जो झूठ जोड़दे साओ। ते ठहरांदे ने खुदा ली धीआं, ओ ते बेऐब ए ते उन्हां लई ओ जो खुद जान। ते जद खुशखबरी मिले किसे उन्हां दे नू धी दी सारा दिन रहे मूंह ओदा काला ते ओ गुस्से भरिया छुपदा है लोकां तो उस खुशखबरी दी बुराई दे सबबों जो मिली सू। भला रख रहन देगा ओनू समेत बेइज्जती दे या दब देगा ओनू मिट्टी विच? देखो क्या बुरा है जो इंसाफ करदे ने। उन्हां लई जेड़े नहीं मानदे आखरत नू सिफत है बुरी ते अल्लाह दी सिफत है सब तो चंगी। ते ओहो ही जोरावर हिकमतां वाला। وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ते जे कदे पकड़दा अल्लाह लोकां नू उन्हां दे जुल्म उतों ना छड्डदा जमीन उत्ते किसे जानदार नू भी पर ढिल देंदा है उन्हां नू एक ठहरी हुई मुद्दत तक। फिर जद आवेगा वक्त उन्हां दा न पछेरे पैणगे एक कड़ी ते न अगेरे रहणगे। ते ठहरांदे ने अल्लाह वास्ते जिस चीज नू खुद पसंद नहीं करदे ते बयान करदियां ज़बानां उन्हां दियां झूठ। भाई जरूर उन्हां लई ये चंगाई, कुछ शक नहीं जरूर उन्हां लई ये अग ते ओ जरूर अगे रवाना कीते जाणगे। सौ अल्लाह दी जरूर पैगंबर भेजे असां उम्मतां वल पहले तेरे। फिर सजाए उन्हां लई शैतान ने करतब उन्हां दे, सो ओहो यार है उन्हां दा अज ते उन्हां नू दुख दी मार है। ते नहीं उतारी असां तेरे उत्ते किताब पर तां जो तू बयान करे उन्हां लई जिस गल विच झगड़ा पाया ने ते वास्ते राह पाने ते रहमत करने उन्हां लोकां दे जो मनदे ने। ते अल्लाह ने उतारिया आसमानों पानी, फिर जवाई उस नाल जमीन पिछे उस दे मरने दे। इस विच जरूर पता है वास्ते लोकां दे जेड़े सुनदे ने।
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚੌਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਭਲਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਏ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਸੁਖੱਲਾ ਸੰਗੋ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਭਲਾਨੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਾਕ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵੱਲ ਭਾਈ ਬਣਾ ਲੈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਲਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਸ ਚੂਸ ਹਰ ਜਿਨਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਰੋਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਕਾਰੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم تے اللہ نے وڈیائی دیتی ایک نہ تواڈیاں نوں ایک نہ اُتے رزق وچ پھر نہیں ہے جنہاں نوں وڈیائی ملی ہے موڑن والے رزق اپنے غلاماں وال تاکہ وہ اس رزق وچ برابر ہو جان پھر اللہ دی نعمت دا کیوں انکار کردے نے تے اللہ نے پیدا کر دتیاں تانوں جنس تواڈی تھی ووٹیاں تے پیدا کر دتے تانوں ووٹیاں تواڈیاں تھی پتر تے پوترے تے رزق دتا تانوں ستھریاں چیزاں تو پھر کیوں جھوٹ نوں مندے نے تے اللہ دی نعمت نوں او نہیں مندے تے پوچھدے نے سوا اللہ دے اس نوں جس دا ایک ذرا اختیار نہیں انہاں نوں رزق دین دا آسماناں تے زمین تو تے نہ انہاں دا وس چلدا ہے سو نہ کرو مثالاں اللہ اُتے اللہ ضرور جاندا ہے تے تسی نہیں جاندے بیان کیتا اللہ نے کخان ایک غلام ہے پرایا مال زور نہیں سو چلدا کاسے اُتے تے ایک جس نوں رزق دتا اساں اپنے کولوں سونا رزق پھر وہ خرچدا ہے اس وچوں چھپا کے تے ظاہر کر کے بھلا دسو برابر ہوندے نے دوویں صوبہ اللہ ہی دیے سگوں بہتے انہاں دے نہیں جاندے تے بیان کیتا ہے یہ اللہ نے ایک ہور اکھان دو مرد نے ایک انہاں وچوں گونگا ہے زور نہیں سو چلدا کاسے اُتے تے او بھارو ہے اپنے سائیں دے سر جدھر بھیجے انہوں نہ لیاوے کچھ پلائی بھلا برابر ہوندا ہے او تے دوجا جڑا حکم کرے انصاف نال تے آپ سیدھے راہ اُتے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون کہ اللہ ہی کول غیب دا علم آسمانہ تے زمین دا تے نہیں قیامت دا کام پر اکھ چمکن وانگو یا اودوں بھی نیڑے اللہ دا ضرور ہر کاسے اتے واس چلدا ہے تے اللہ نے کڈیا تانوں تواڈیاں ماواں دے پیٹاں وچوں کچھ بھی نہ جاندیاں نوں تے بنا دتے تانوں کان تے اکھیاں تے دل تاں تسی قدر جانو بھلا نہیں ویکھیا نے پکھیروਆਂ وال حکم دے بدے ہوئے آسمان دے پول وچ نہیں تھمدا انہاں نوں پر اللہ اس وچ ضرور ہی پتہ نے لوکاں واسطے جڑے مندے نے تے اللہ نے بنا دتے تانوں گھر تواڈے وسن دا تھاں تے بنا دتے تانوں چوکھراں دے چمڑیاں دے خیمے جڑے ہولے جاپدے نے تانوں دن سفر تواڈے دے تے دن گھر رہن تواڈے دے تے انہاں دیاں تے جتاں انہاں دیاں تے والاں انہاں دیاں تھی پونجی تے اسباب ورتن دے ایک وقت تیک تے اللہ نے بنا دتیاں تانوں اپنی پیدا کیتیاں چیزاں وچوں چھاواں تے بنا دتیاں تانوں پہاڑاں وچ چھپڑیاں دیاں جگہاں تے بنا دتے تانوں کرتے جو بچاون تانوں گرمیوں تے پوشاکاں جڑی حفاظت کرن تواڈی آپس دی لڑائیاں وچ اسی طرح پوری کردا ہے نعمت اپنی تساں اُتے تاں تسی آکھے لگ جاؤ اے حبیب پھر جے اے لوگ منہ موڑن تاں تیرے ذمے صاف صاف بیان کر کے نرا پیغام پہنچانا ہے پچھان دے نے نعمت اللہ دی تے پھر انکار کر دینے او دا تے بہتے انہاں دے منکر نے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ تے جس دن اسی کھڑا کریں گے ہر امت وچوں ایک گواہ پھر نہ حکم ملے گا بولن دا بے ایماناں نوں تے نہ انہاں تو توبہ منگی جائے گی تے جد ویکھن گے جنہاں ظلم کیتا ہے عذاب نوں
तद ना हल्का होवेगा उन्हां तो ते ना उन्हां नूं साह लेना मिलेगा। जद वेखणगे जिन्हां शरीक बनाया शरीका अपणियां नूं, आखणगे साडे रब्बा ਇਹ ਨੇ शरीक साडे जिन्हां नूं असीं साधे हुंदे सां सवा तेरे। तद सुट्टणगे इन्हां वल गल भई तुसीं जरूर ही झूठे हो ते लै मिलणगे अल्लाह नूं। उस दिन आखे लगना ते विसर जाएगा उन्हां नूं जो झूठ जोड़दे हुंदे सन। ਜਿਹੜੇ खुद बेईमान होए ते रोकिया ने अल्लाह दे राहों, बधेरा देंगे असीं उन्हां नूं अजाब उत्ते अजाब, बदले उस दे जो फसाद करदे सन। ते जिस दिन खड़ा करांगे असीं हर उम्मत विच एक गवाह उन्हां उत्ते, उन्हां ही विचों ते लियावांगे इन्हां दे मुकाबले विच असीं तैनूं गवाह इन्हां लोकां उत्ते। ਇਹ ਉਸੇ गवाही दी तैयारी है जे उतारी असां तेरे उत्ते ये किताब जड़ी हर कासे दा साफ साफ बयान करने वाली ते राह पाने ते मेहर करने ते खुशखबरी देने वाली है वास्ते मुसलमाना दे। إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ अल्लाह जरूर हुक्म करदा है इंसाफ ते एहसान करने दा ते देने दा साकेदारां नूं ते मना करदा है बेहयाई ते बुराई ते जुल्म तो मत देंदा है तुहानू तां तुहानू मत आ जाए ते पूरा करो इकरार अल्लाह दा जद आपे विच इकरार करो ते न तरोड़ो कसमां नूं पिछे उन्हां दे पक्का करने दे ते कर चुके हो अल्लाह नूं अपने उत्ते जामन अल्लाह जरूर जानदा है जो करदे हो ते ना होवो उस औरत वांगर जिन सूतर अपना पिछे पक्का करने दे टुकड़े टुकड़े कर दिता बनांदे हो कसमां अपनी नूं दगा आपे विच इस वास्ते जद वेखे कि धड़े दे लोग बधेरे बहुत है दूसरे धड़े तो तां पहले दा इकरार तोड़ के दूजियां नाल जा रले निरा अजमांदा है तुहानू अल्लाह इस ऐद इकरार नाल ते जरूर बयान करेगा हकीकत तुसां अगे दिन क़यामत दे जिस गल विच तुसीं झगड़दे सा ते जे कदे अल्लाह चाहंदा तुहानू इक्को उम्मत कर देंदा जे तुहाडे विच कोई इख्तलाफ ही ना होंदा पर ओ राह भुलांदा जिसनू चाहे ते राह पांदा जिसनू चाहे ते तुसां तो जरूर पुछया जाएगा जो करदे सो ते ना बनाओ जरिया धोखे दा कसमां अपनियां नू आपे विच फिर तिलक जाए पैर पिछे ओदे जमने दे ते चखना पै जे अजाब बदले उस दे जो रोक्यो जे अल्लाह दे राह ते तुहानू बुरी मार पाए ते न खरीदो अल्लाह दे इकरार तो मुल थोड़ा जो अल्लाह कोल है वो जरूर चंगा है तुसां लई जे तुसीं जाणदे हो जो तुसां कोल है निबर जांदा है ते जो अल्लाह कोल है सदा रहन वाला है ते जरूर असीं बदला देंगे सबर करने वालियां नूं सवाब उन्हां दा सोहणे तो सोहना उस काम दा जो करदे सन जिस कीती नेकी मर्द होवे या औरत ते ओ है ईमानदार सो जरूर जवावांगे असीं उस नूं सवार दा जीवना ते आखिरत विच भी जरूर असीं बदला देंगे उन्हां नूं सवाब उन्हां दा सोहणे तो सोहना उस काम दा जो करदे सो फिर जद पढ़न लगे तू कुरान तद पनाह पकड़ अल्लाह दी शैतान मरदूत तो जरूर नहीं शैतान दा कुछ जोर उन्हां उत्ते जेड़े ईमानदार ने ते अपने रब ते भरोसा करदे ने शैतान दा जोर निरा उन्हां ही उत्ते जेड़े ओनू यार बनांदे ने ते जेड़े अल्लाह नाल दूजियां नू शरीक बनांदे ने وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਦਲਨੀ ਆ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਤ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਆਪੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ तू आख ये उतारे पाक फरिश्ते ने तेरे रब वालों सही तरह नाल तां साबित रखे ईमानदारां नूं ते वास्ते राह पाने ते खुशखबरी देने मुसलमानां दे ते जरूर असीं जानने आ जो ओ जरूर आखदे ने पई सिखांदा पढ़ांदा है इस नूं इक बंदा हालांकि जिस दे नाम लांदे ने ओदी बोली है ओपरी ते ए बोली है अरबी साफ ते जेड़े नहीं मनदे आयतां अल्लाह दियां जरूर नहीं राह पांदा उन्हां नूं अल्लाह ते उन्हां नूं दुख दी मार है झूठ जोड़ते ने निरे ओह जेड़े नहीं मनते आयतां अल्लाह दियां ते ओह ही ना झूठे जेड़ा फिर गया खुदाओं पिछे मनने अपने दे फिर जिस उत्ते धक्का होया ते दिल ओदा बरकरार ईमान उत्ते तां खैर है पर जिन खुल के आखी बेईमानी दी गल दिलों सो उन्हां उत्ते गज़ब है अल्लाह वालों ते उन्हां नूं बड़ी मार है इस सबबों जो उन्हां जरूर प्यारा जाता जो जीवना दुनिया दा आखरत नालों ते अल्लाह जरूर नहीं ला पांदा बेईमाना लोकां नूं ये लोग ओ ने जो लाई मोहर अल्लाह ने उन्हां दे दिलां उत्ते ते उन्हां दे कन्नां उत्ते ते उन्हां दी अखियां उत्ते ते ओह ने गफलत विच कुछ शक नहीं जरूर ओह ही ने आखरत विच घाटे वाले फिर जरूर तेरा रब उन्हां लई जिन्हां वतन छड्या पिछे उस दे जो वक्त पाए गए फिर लड़े ते सबर कीतो ने जरूर तेरा रब पिछे इन्हां गल्लां दे बख्शनहार मेहरबान है يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم फैसला हो जाएगा जिस नालेगा हर कोई फिक्रमंद अपनी जान बचान खातर ते पूरा मिलेगा हर किसी नू जो कीतो सु ते ना उस दिन जुल्म होवेगा ते बयान कीता अल्लाह ने अखान एक बस्ती दा ओ बाराम खातर जमा रख दी सी आउंदा सी उस नू रिज़क उस दा खुला हर तरफों फिर कदर न जाती उस अल्लाह दी नेमतां दी फिर चखाई उस नू अल्लाह ने मुसीबत भुख ते खौफ दी बदले उस दे जो करदे सन ते जरूर आ चुका उन्हां कोल पैगंबर उन्हां विचों फिर झुठलाया ने उन्हूं फिर पकड़िया उन्हां नूं अजाब ने जद ओ जालिम हो चुके सन सो खाओ ऐ लोको जो दिता तुहानूं अल्लाह ने हलाल पाक ते कदर जानो अल्लाह दी नेमत दी जे तुसी उसे नूं पूजदे हुंदे हो हराम कीता सु तुसां उत्ते निरा मुर्दार ते लहू ते गोश्त सूर दा ते जो जानदार मशहूर कीता गया अल्लाह दे सिवा होरी दे नाम अलबत्ता भुख नाल जड़ा लाचार होया न बेहुक्मी करदा ते ना हदों लंघदा तां जरूर अल्लाह बख्शनार मेहरबान है ते ना आखो झूठ उस चीज नूं जिस दा हुक्म बयान कर दियां ने ज़बानां तुहाडियां जे ए हलाल है ते ए हराम है ना जोड़ो अजिहा हुक्म ला के अल्लाह उत्ते झूठ जेड़े जोड़दे ने अल्लाह उत्ते झूठ जरूर नहीं मुराद पांदे दुनिया दा खा हंडा लेना है थोड़ा ते आखिरकार उन्हां नूं दुख दी मार है ते उन्हां उत्ते जेड़े यहूदी होए हराम कीता सी असां जो असीं बयान कर चुके हैं तेरे अगे पहलों ते असीं नहीं जुल्म कीता उन्हां उत्ते पर ओ अपने आप उत्ते ही जुल्म करदे सन फिर जरूर तेरा रब उन्हां लई जिन्हें कीती बुरियाई नादानी नाल ते फिर तौबा कीती उन्हें पिछे इस दे ते सवारे उन्हें अमल अपना जरूर तेरा रब पिछे इस दे बख्शनार मेहरबान है إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن
واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ضرور ابراہیم سی بزرگ فرما بردار اللہ دا ایک طرفہ ہو کے تے نہیں سی شرک کرنے والیاں وچوں شکر گزار اودیاں نعمتاں دا چنیا اللہ اونوں تے توڑیا اونوں سیدھے راہ اُتے تے دتی اساں اونوں دنیا وچ نعمت تے او آخرت وچ ضرور ہی نیک بختاں وچوں ہے پھر حکم بھیجیا اساں تیرے ول جو تر ابراہیم دے دین اُتے جو ایک طرفہ تھی تے نہیں سی شرک کرنے والیاں وچوں ہفتہ منانا مقرر ہویا سی نیرا انہاں اُتے جنہاں جھگڑا کیتا اس وچ تے ضرور تیرا رب حکم کرے گا انہاں وچ دن قیامت دے جس گل وچ جھگڑدے سن اے حبیب بلاؤ اپنے رب دے راہ ول حکمت نال تے سونی نصیحت نال تے بحث کرو انہاں نال اس طرح نال جو سونی ہے ضرور تیرا رب بھی خوب جاندا ہے اس نوں جڑا بھلا او دے راہوں تے او خوب جاندا ہے راہ پیاں نوں تے جے بدلہ لو جے تاں بدلہ لو اتنے نے برابر جتنی زیادتی تواڈے اُتے ہوئی جے تے جے صبر کرو تاں او چنگا ہے صبر کرن والیاں دے اے حبیب تے صبر کرو تے نہیں ہے صبر کرنا تیرا پر اللہ دی توفیق نال تے نہ چورو نہ اُتے تے نہ ہو تنگی وچ انہاں دے مکر کرنے تو اللہ ضرور نال ہے انہاں دے جڑے بچے تے او جڑے نیکوکار نے